Nunez. Alright. Yun! Yun! Balot ba? Paparot! Yun o, Stanley! Sino ba? Galicia! Yun! Angkol, bukol. Natin. Titikan sa Open pursuit, pro open pursuit. Four Sisters, Clark Walisa, J. Parising, si Stanley Nunez, Team Makong Di Mata, Ramil Gas Station, Team Kawasaki, Kit Galicia, Dayon Bibilio, then si Papa Rodron Validor. Ganti sikat! Tuhan lagi buya na natin daw! Hold shot! Makong Di Mata! Pilipay! Aray! Alright, Makong Di Mata. Pilip Bibilio, Ronald Validor, Clark Walisa, Galicia, Nunez. Alright. Hadluka kayo na diya, oh! Na! Oh, yawa mo dia, samba, yawa mo dia. Na, bunda kanan naman na dia. Makong Di Mata, Bibilio, Ron Validor, Galicia, Stanley Nunez. Oy, napalong Clark Walisa. May problema ang motor ni Clark Walisa. Nakuha ni Stanley si Galicia. Makong Di Mata. Ate, kamay lang! Yun! Balot ba? Paparot! Yun o, Stanley! Sino ba? Galicia! Yun! Wala si Clark! Yun o! Grabe si Makong oy! Sirita diretso. Alright, this is pro open pursuit. Galicia, niumot ang hold shot device. Walisa. Oy, Makong Di Mata. Followed by Philip Bibilio. Alaka. Ron Validor, followed by Stanley Nunez. Clark Walisa. Eto na. Papunta na sa Makong versus Philip Bibilio. Bumawi si Makong kay Philip Bibilio. Alright. Yo! Sunod! Bakbakan, Ron Validor. Stanley Nunez. Galicia, yun, ay! Muntik nang bumagsak. Bantay ba nun? Nanong naalam ko ng bata niya? Huwag mo na ba na? Mabinaw! Awa niya! Alaka. Makong pa rin ang unguna. Angkol bukol! Followed by the baby monkey. Clark Walisa. Nag-whip na si Clark. Ayun, nakuha si Ron Validor ni Stanley. Nimpilit ang iyang hold shot device. Wala may release. Okay, mga third position. Stanley. Grabe, nag-overshot na sila, Overjump. Overjump na sila. Ito, Galicia. Grabe si Galicia. Bakbakanay pa rin, Makong versus
Philip Bibilio. May pilik-pilik. Hindi tayo magmahay ba? Ang go. Philip Bibilio, kay mo ra ba rin champion eh? Ala, inside, inside! Nakuha! Ay, nakuha ni Ma. Nakuha si Philip. Nakuha si Makong ni Philip. Nakuha na inside ni Philip. Na inside. Bakbakaran na yun! Alaka! Nakuha sa inside. Yun! Naguna na si Baby Monkey. Bakbakanay pa rin sila kanina sa intermediate. Kuha sa inside ba? Dikit pa rin si Makong, dikit si Makong oh. La, gamay lang sinila sa diferensya. Outside, inside! Outside, Makong, inside! Ayaw, nakuha ulit! Ayaw, wala di ay. Hapit. Gamay na lang. Nagwalisa, nagwip-wip na. Abe. Yun. Gabi, Baby Monkey. Yaw na dong, may go ka dong. Usom na to ha, kay layo kayo ta. Ako ato kitulo, Stanley Nunez ha. Ato kitulo. Yun oh. Mga wakwak. Lumalayo na si Philip. Yo, nagsutoy-sutoy ng monkey. Nagsutoy-sutoy ng monkey. Diskarte yun ba? Clark Galisa, whip lang one time. Ay, nawala si Galisa ba? Nagawas na. Isod kayo dia daw eh. Alay, whip lang one time, Clark. Nagkadool na po. Galangan. Sila. Ako si Makong, dool na. White flag na dito, white flag na. Alright, waiting for checkered na. Philip Bibilio. Naunahan pa rin niya si Makong Dimata. Ayaw na humabol ni Makong, ayaw na humabol. Alright, checkered flag. Yun o. Bilong tayo minambakan, mamuragwa lang. Makong, followed by Makong Dimata. Makong! Makong atong third is Stanley Nunez. Asa si Liti ilang doon. third na to, Stanley Nunez. Ato fourth, Ron Balidor. Dayon fifth na to is Clark Walisa. Napalong si Clark be. Palong. Kapat na to, Ron Balidor. Napaisa! Maniotro, Santa. Ang problema, wala na nabilin nga baklang. Wala na. Dahil na mo whip. Congrats.